मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधव। गोविंद 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 पदुगलुछि मकरंद से मकरंद पान करी एळे तरिले ब्रजनारी से ब्रजनारी पयरे मन मोर निरंतरी मन निरंतरे कृष्ण बोली जीव जाऊ हा कृष्ण बोली जाऊ जीव मोते उतर राधा मते उतर वासुदेव मते उतर पद्मनाभ। सर्वे बोलानंदे कबार हरि हरि बोल। गत अध्याय आमे माने श्रवण करिथिले भगवान कंसर लुगापट्टा सफा करुवा से रजक को ताको बध करिछंती एवं आजिर विषय कुज सड़ख धनुभंग सजाई बार सभारंग कंस अरिष्ट रक्षी बध 45 ए संवाद। तेणु आसंतु आमे श्रवण करिबा। श्री शुक उवाच अहंति शुक ब्रह्म ऋषि शुणा राजन कुरुवंशी सेठारु गले बनमाली देखंती पुरा लोके मिली चालंते प्रभु देव राजा निकटे देखिले कुबोजा सुगंध पेड़ी घेनी काखे पथे चालई तीनी बांके मुखता दिशई सुंदर कटाक्षे चाहि मधुर गंध चंदन नित्य नेई कंसर छामोरे भेटई तार चंदन देखी कंस अनेक पाए मने तोष एवं ते कृष्ण को देखिला सभई पथ उपेक्षिला लाजरी गला आड़ होई देखंती राम कृष्ण दुई कृष्ण मिलिले तार पाखी बोलंती की सतोर काखी चंदन प्राय तबासई कहा को देऊ एहा नहीं तोहर नाम किश दिशुच्छुए मंत भविष कहार पत्नी तु बोलाऊ पिठीरे तीनी कुज बहु की कर्मे होइलु ए मंत भय न करी कह सत्य आम्भे गोटू सहोदर रोहिणी सुत दामोदर देख आम्भर देह शून्य ठोकाए देबू की चंदन आम्भे होइबू तो समन पाइबो पर लोके धर्मम राजा होइब मने तोष जगते रहिब तो जश कुबोजा कृष्ण बोल शुणी कहई मधुर सवाणी तू अटू जगत सोदर दासी मोहई तोहर कंसर अटई नय जोगी करई देहि गंध लागी स्वामी तनय मोर नाही जन्महु कुबोजा अटई विरूप देखी मोर शोभा केही नहिले
मोते विभा सर्वे बोलानंदे कबार हरि हरि बोल। जाति मोहर घटुआरी जीविका कंस सेवाकारी मोर चंदने होई तोष देइछि मोते तिनि देश बहुत धन रत्न मोर जीवन होइला सार निष्फल होइला मो देही अरजी अछि जहा मुहि तो रूप देखी मोर मन निर्मल होइला नयन। कुबुजा आज भगवान कृष्ण को कहूची हे कृष्ण तोर रूप को देखी आज मोर मन सहित आज मोर नेत्र मध्य निर्मल होइगला। तो राजार गंध ए अटई तुम्भ दुहिंकु से जोगाई किंपा न देवी गंध तोते हंस कोपीब जेबे मते ताको नाही मोर डर तुम्भे मोहर बलियार हेमंत बोली गंध फेई लेपिला कृष्ण अंगे नेई नाभिरो शिर जाए बोली आनंदे देला हुला होली कपाले देला ठिया चीता हृदय लंबाई मुकोता रामंको कला सही मात देखी हसंती गोपीनाथ दया सागर दामोदर धइले कुबोजार कर बेनी चरणे पाद देई ओष्ठरे अंगुली लगाई अळप करी देले टेकी कोई हसंती ताहा देखी लागंते चक्रधर कर तक्षणे होइला सुंदर तिनी कुभुज केणे गला रूपरे अनंग मोहिला होइला अपूर्व कामिनी देखी टळिबे सुरमुनि जगते नाही पटांतर दिशाई अत्यंत सुंदर देखी चकित देवताए हरि हुआने योग्य नोहे कुबुजा निज रूप चाहि कृष्ण को देखी विचारई एत अनादि विश्वकर्मा जगते नाही त उपमा एहारी होइले सुंदर ए जे मोहर निजबर अनेक अछि मोर भाग्य दैव करी अछि जोग हेमंते कुबुजा विचारी कृष्णर धइला उतरी लज्जाहीन कला रामंको बोइला समो घर को मोर मंदिरे आज रही काली भेटिब कंस जाई तुमते कलु एड़े रूप भोनाथ न करिबा कोप ए देह हिले आने भोग अनले करी बिटी जोग तुमते गले आज छाड़ी वज्र पड़िब मुंड मारी जीवन रख मोर आज शुणी पाइले कृष्ण लाज गोप कुमरंकु अनाई बोइले कुबुजी रुहाई आंभे गोथिलु गोपपुरे राजा अणाई अछि धरी काली भेटिबो नृपवर छामुरे देई घृत सर मेलानी देवे कंसराई संगे अछंती बाप माई जे अछंती संगे जेते दंडे हे न छाड़ंती मोते मोहर ज्येष्ठ हलधर देख मो धरी छंती कर राजा मेलानी घेनी शिरे एहांको पेशी गोपपुरे निश्चय जीवी तोर पुर संगे न थिबे हलधर हेमंते प्रभु भगवान तोषिले कुबुजीर मन कुबुजी बेनी कर जोड़ी पुणी कहई पादे पड़ी मु जाई मंडु अच्छी घर गोविंद बहुत विलंब न कर गोविंद मु तोते न पारिले देखी गोविंद उपारी पकाइबी आखी गोविंद मन मो अच्छी तोर तही गोविंद उछुर न कर गोसाई गोविंद
উতরি ছিড়িলা কোবজা গোবিন্দ কৃষ্ণ বইলে ঘরে যা যা গোবিন্দ গোবিন্দ পাদে মন দেই গোবিন্দ কুবুজা গলা তো সহই গোবিন্দ থিলা যে বিপ্র জগন্নাথ গোবিন্দ গোড়াই থিলা কৃষ্ণ পথ গোবিন্দ 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 পদু গালুছি মকরন্দ গোবিন্দ ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦ ଜାନ୍ତେ ଆଗ ସରି ପଡିଲା ଧନୁ ଘରେ ହୁରି ଆଉ ବାଟେ ଯେ ଥିଲେ ବଣିଜାରେ ପସରା ତୋଳିଲେ ଯେ ଝାରେ ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ମୁଖ ଦେଖି ନିର୍ମଳ କଲେ ଚର୍ମ ଆଖି ଯେ ଝାରେ ଘେନି ଉପହାର ପୁଷ୍ପ ତାମ୍ବୁଳ ଗନ୍ଧ ସାର ଗୋପାଳ କୁମରଙ୍କ ମିଳି ପୂଜିଲେ ବସୁଦେବ ବାଳେ କାମିନୀ ଚାହିଁ କୃଷ୍ଣ ମୁଖ କନ୍ଦର ପବାଣେ ମନ ଦୁଃଖ କୃଷ୍ଣର ଦେହେ ଦେଇ ତୋଳ କୃଷ୍ଣର ଦେହେ ଦେଇ ଡୋଳ କେଶବସନ ଅସମ୍ଭାଳ ଗୋବିନ୍ଦ ମଥୁରା ପୁରନରେ ନାହିଁ ମଥୁରା ପୁରନରେ ଚାହିଁ ବୋଲନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇଁ ରାଜାର ଧନୁ ଘର କାହିଁ ଆମ୍ଭକୁ ଦେଖାଇବ ନେଇ ରାଜା ହିଁ ଅଛନ୍ତି ଅଣାଇ ଆମ୍ଭେ ଦେଖିବୁ ଧନୁ ଯାଇ ଲୋକେ ହୋଇଲେ ଆଗୁସର ପଛେ ଗୋବିନ୍ଦ ହରଧର ଗୋପକୁ ମରିଗଲେ ଆଗେ ମିଳିଲେ ଧନୁ ଘର ଲାଗି ଦେଖିଲେ ରାଜା ଧନୁ ଘର ଉତ୍ସବ ମଣ୍ଡଳୀ ବ୍ୟବହାର ଧ୍ୱଜ ପତାକା କେରା କେରା ତୋରଣ ମୁକୁତାର ଝରା ଚାନ୍ଦୁଆ ଟାଣି ସ୍ତମ୍ଭେ ଫୁଲ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ପରିମଳ ଶପଥ ସ୍ତମ୍ଭେ ଧନୁ ଧରି ବାଜଇ ମର୍ଦଳ ମହୁରୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଘଣ୍ଟି ବେନି ହୁଳେ ଲମ୍ବେ ମୁକୁତା ରତ୍ନମାଳି ବିବିଧ ଚାମର ମଣ୍ଡଣୀ ଇନ୍ଦ୍ରର ଧନୁ ପ୍ରାୟ ମଣି ବାଜଇ ବୀର ତୁର ନାଦ କେ କହୁ ଧନୁର ସମ୍ପଦ ଅନେକ ଦେଶୁ ରାଜା ମାନେ ମିଳିଲେ କଂସର ଭୁବନେ ଧନୁ ଦେଖନ୍ତି ନର ନାରୀ ଯେ ଝାରେ ଅଳଙ୍କାର ଭରି ଆନନ୍ଦେ ହୋଇ ଯୁଥ ଯୁଥ ଗହଳ ମଥୁରାର ପଥ ଆଉ କାମିନୀ ଦେଲେ ହୁଳହୁଳି ମିଳିଲେ ରାମ ବନମାଳି ପାହାରି ଧନୁ ଦ୍ୱାରେ ରହି ଭିତରେ ନଦିଅନ୍ତି ଯାଇ କୃଷ୍ଣ ବୋଲନ୍ତି ଛାଡ଼ ଦ୍ୱାର ଆମ୍ଭେ ଦେଖିବୁ ଧନୁ ଘର ଶୁଣି ପାହାଳି ପର ଜ୍ୱଳି ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଲେ ଗାଳି ତୁମ୍ଭେ ଯେ ସ୍ୱଭାବେ ଗୋପାଳ ରାଜ୍ୟ କି କରୁଅଛ ଗୋଳ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ରାଜା ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିଲୁ କାହିଁ ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ଆଗେ ଜଣାଇଲି ଏତେ ପଶିବ ତୁମ୍ଭେ ଭଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଶୁଣି ବୋଇଲେ ଦାମୋଦର ଆମ୍ଭର ପାଇଁ ଧନୁ ଘର ରାଜା ଆ କ୍ରୁର ପଠିଆଇ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଅଛଇ ଅଣାଇ ଆମ୍ଭର ପାଇଁଟି ଉତ୍ସବ ହସି ବୋଲନ୍ତି ପଦ୍ମନାଭ ପାହାରି ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି ଦ୍ୱାର ଆଗ ହୋଇଲେ ହରଧର ଗୋବିନ୍ଦ ପଶି ଅତି ଖରି ଧନୁ ଧଇଲେ ବାମ କରି ଗୋବିନ୍ଦ ଇନ୍ଦ୍ର ଧନୁ ପ୍ରାୟ ଶୋଭା ରାମ ବୋଇଲେ ଗୁଣ ଦେବା ଧନୁରେ ଅଛି କେତେ ବଳ ପୁଣି ଘେନିଲେ ନନ୍ଦବାଳ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦେ ଧନୁ ମାରି କୂଳେ ବସାଇ ଧନୁ ଭିଡ଼ି ଧନୁ ଟଙ୍କାର ନାଦ କରି ଶବଦେ ତ୍ରିଭୁବନ ପୁରୀ ଦକ୍ଷିଣ କର୍ଣ୍ଣ ଯାଏ ଟାଣି ବଳେ ଆଞ୍ଚିଲେ ଚକ୍ର ପାଣି ଧନୁ ହୋଇଲା ବେନି ଖଣ୍ଡ ଶବଦ କଲା ପରଚଣ୍ଡ ଶୁଭିଲା ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଯାଇ କଂସ ପାଇଲା ମନେ ଭଇ ପାହାରି ଥିଲେ ଯେ ପଳାଇ କହିଲେ ଧନୁ ମଗ୍ନ ଚାହିଁ ମାରନ୍ତି ନାନା ଶସ୍ତ୍ର ଧରି ଚହଳେ କମ୍ପଇ ମେଦିନୀ ଦେଖି ଧାଇଲେ ହଳଧର ଭାଙ୍ଗିଲା ଧନୁ ଧରି କର ବୁଲାଇ ପିଟିଲେ କୋପରେ ପାହାରି ଗଲେ ଯମପୁରୀ ରାଜାର ଯେତେ ବଳ ଥିଲେ ରାମର ହସ୍ତେ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଅନନ୍ତ ମୂରତି ଭଏ କମ୍ପଇ ସୁରପତି
କମ୍ପିଲେ 10 ଦିଗ ପାଳି ଆଉ ଚହଳ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳେ ଆଉ ନିମିଷ ମାତ୍ରେ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗି କଂସର ବଳ ଦର୍ପ ଗଞ୍ଜି ଗୋବିନ୍ଦ ହୋଇଲେ ବାହାର ଗୋପ କୁମରୀ ହଳଧର ଦେଖିଲେ ରବି ଅସ୍ତ ହେଲା ହସି ବୋଲନ୍ତି ନନ୍ଦ ବଳା ଚାଲ ହୋ ଯିବା ନିଜ ସ୍ଥାନ କାଲି ଯେ ରାଜା ଦର୍ଶନ ଏମନ୍ତ ବୋଲି ବାହୁଡ଼ିଲେ ମଥୁରା ତୋଟାରେ ମିଳିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ କହନ୍ତି ସୁକ ମୁନିବର ଶୁଣ ରାଜନ ରସଭର ଅକ୍ରୁର ମୁଖ ଚାହିଁ କୋପେ ଯାହା ବୋଇଲେ ନାରୀ ଗୋପେ ବୋଇଲେ ମଥୁରା ଭୁବନ ଭାଗ୍ୟଟି କଲେ ନାରୀ ଗଣ ଦେଖିଣ ରାମ କୃଷ୍ଣ ମୁଖ ଖଣ୍ଡିବେ କୋଟି ଜନ୍ମ ଦୁଃଖ ସେ କଥା ହୋଇଲା ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିଲେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ରୂପ ଗୋପାଳେ ଦେଖି ମଧୁପୁର କହନ୍ତି ଯଶୋଦା ଛାମୁର ଆମ୍ଭେ ତ ସୁତ ସଙ୍ଗେ ଥାଇ ମଥୁରା ଦେଖିଲୁ ଗୋ ଆଇ ଗୋବିନ୍ଦ ନିର୍ମଳ ହୋଇଲା ନୟନ ତୋର ଜୀବନ ବର ଧନ୍ୟ ଯଶୋଦା ଘେନି ବେନି ସୁତ କୋଳେ ବସାଇ ତୋଷ ଚିତ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ ନନ୍ଦରାଏ ପାଖେ ବସିଲେ ବେନି ପଏ ସ୍ନାନ କରାଇ ହରସ ଗୁଞ୍ଜାନ୍ତି ରାମ ଋଷିକେଶ ଛେନା ଗୋଟିକା ଦୁଧସର ଗୋରସ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଗୋପ ପୁଅଙ୍କୁ ଘେନି ସଙ୍ଗେ ଗୁଞ୍ଜାନ୍ତି ରାମ କୃଷ୍ଣ ରଙ୍ଗେ ମନ ହିସାରି ଭଗବାନ ଶୀତଳ ଜଳେ ଆଚମନ ମୁଖ ବାସକୁ ବାସ ଗୁଆ ତାମ୍ବୁଳ କର୍ପୂର ବିଡ଼ିଆ ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଅଙ୍ଗେ ବଳି ବସିଲେ ରାମ ବନମାଳି ଚାମର ଗୋପ ପୁଅ କନ୍ଧେ ବିଞ୍ଚନ୍ତି ନାନା ଗୀତ ବନ୍ଧେ ପୁଷ୍ପ ବରଷି ସ୍ତୁତି କରି ଶୋଇଲେ ରାମ ନର ହରି ବୋଲନ୍ତି ସୁକ ମୁନିବର କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ସୁଧାସାର ରଜନୀ ହୋଇଲା ପାର ଶୁଣ ହୋ ରାଜାର ବିଚାର ଧନୁର ଭଗ୍ନ ନାଦ ଶୁଣି କୃଷ୍ଣର କଥା ମନେ ଗୁଣି ରଜକ ପେଶୀ ଜମପୁର ମୋହର ବସ୍ତ୍ର କଲେ ଦୂର ବୁବୁଜି ଗନ୍ଧ ବଳି ନେଇ ସୁନ୍ଦର କଲେ ତାର ଦେହି ଏବେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଧନୁ ମୋର ବାଳ କେଡେ ବଳିୟାର ନନ୍ଦର ଘରେ କାଳ କବାଳ କାଳେ ଯେତେ ଅସୁର ମୋର ଗଲେ ସବୁ ମାଇଲେ ବେନି ଭାଇ ବନେ ଚରାଉଥାନ୍ତି ଗାଈ ଏବେ ମୁଁ କରିବି କେମନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ମାଲ ଯେ ମାହୁନ୍ତ ଗଜମ ଅଛି କୁବଳୟା ନ ଜାଣି ବିଧାତାର ମାୟା କେମନ୍ତେ ରଖିବି ଜୀବନ ଏମନ୍ତେ ଭାଳି ମନ ଛନ୍ନ ନିଦ୍ରା ନ ମାରଇ ନୟନେ ଭାରଇ ଅତି ଭୟ ମନେ ପୁଣି କ୍ଷଣକେ ନିଦ୍ରା ମୋହି ସବହେ ପୁଣି ଚିଆଇ ଦେଖଇ ସ୍ୱପ୍ନ ନାନା ବର୍ଣ୍ଣ ମରଣ ହେତୁଙ୍କର ଚିହ୍ନ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କାନ୍ତେ ଦେହ ଛାଇ ଦେଖଇ ମୁଣ୍ଡ ତାର ନାହିଁ ଦର୍ପଣେ ଆଦିତ୍ୟର ଜ୍ୟୋତି ରାତ୍ରେ ଦେଖଇ ଭୋଜପତି ଦୀପ ଦିଶନ୍ତି ଦୁଇ ଦୁଇ ଚନ୍ଦ୍ର ହି ତେମନ୍ତ ଦିଶଇ ଛାୟାର ଦେହେ ଛିଦ୍ରମୟେ ଶ୍ୱାସ ନ ବାଜେ ଶଙ୍ଖ ପ୍ରାୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିମାର ବୃକ୍ଷେ କଂସକୁ ଦିଶଇ ପ୍ରତକ୍ଷୀ ପଙ୍କ ଧୂଳିରେ ପାଦ ଚିହ୍ନ ନ ଦେଖେ ଶୁଅନ୍ତେ ସ୍ୱପନ ମୃତ ପିଣ୍ଡକୁ କରି କୋଳ ଆନନ୍ଦେ ଗୀତ ନାଦେ ଭୋଳ ଗଦର୍ଭ କନ୍ଧେ ଚଢି ଯାନ୍ତେ ବିଷ ଭକ୍ଷଇ ଲୌହ ପାତ୍ରେ କୈଳ ଶିକ୍ଷିତ ଦିଗମ୍ବର ହୃଦୟରେ ଜବା ପୁଷ୍ପମାଳ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗେ ଯାଏ ଧାଇଁ ଚୂଳ ବନ୍ଧନ ଶିରେ ନାହିଁ ଏମନ୍ତ ଦେଖଇ ସ୍ୱପନ କ୍ଷଣକେ ହୁଏ ମୁହ୍ୟମାନ ଏମନ୍ତେ ପାହିଲା ରଜନୀ କଂସ ଭାଳଇ ଭୟ ଘେନି ସେମନ୍ତେ ଦେଖିଲି ସ୍ୱପନ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇବ ମରଣ କଂସ ଜାଣଇ ଯୋଗ ବଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ମାରି ଅଛି ବୋଳେ ସେ ବେଳେ ରହିଲେ ମୁଁ ମୋକ୍ଷ ଏବେ ମୁଁ ଦେଖିବି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉଦୟ ହୋଇଲେ ଦିନକର କଂସଇ ହୋଇଲା ବାହାର ରଙ୍ଗ ସଭାରେ ବିଜେ କଲା ରାଜା ଗଣଙ୍କୁ ଅନାଇଲା ଆସି ଯେ ଥିଲେ ରାଜା ଗଣେ କଂସର କାଇ ଜଣେ ଜଣେ ରାଜା ଏ ସମ୍ବରର ମୂଳେ ନାରକା ସୁର ଶିଶୁ ପାଳି ବଜ୍ର କବଚ ବାଣାସୁର
पुंड्रक साल्व दंत वक्र जोजन बाहु वज्र नाभ ए आदि जेतेक दानव क्षत्रिय सोम रविवंश कंसर जेतेक विश्वास नृग कलिंग भद्रसेन विदेह नैषध राजन कंसर प्रिय पणे आसी मिलिले सोम सूर्य वंशी दैवे भोज दंडधारी अनेक मंचा अच्छी करी मंडिला नाना उपहारे निर्मित दर्पण चामुरी विविध मते वस्त्र देई उपरे चांदुआ खंजाई लंबंती मुकुतार झरा माला कुसुम केरा केरा मध्य कांचन सिंहासन देखिले तोष हुए मन सुगंध धूप दीप पात्रे उपरे सोहे ध्वज छत्री राजा ये कंस आज्ञा पाई मंचारे बसुछंती जाई राजा गोटिके एक मंचा समस्ते करी अच्छी संचा राजा पूजिले जने जने चंदन कुसुम वसने विविध मते भोग देई कहि राजा को अनाई तुम्हे सकल बंधु जने कहि सुन सावधाने वसुदेवर पुत्र दुई बढ़िले गोपेपुरे जाई भिणोई कला मते छंद मते से न जानई नंद अनेक बल मोर थिले राम गोविंद संहारिले एबे नगरे गोल कले बले मो धनु ही भांगिले रजक मारी वस्त्र दूर गंध छराई नेले मोर गोपाल मेलरे भी आई मते मारिबे बेनी भाई एबे मोनाइली धरी तात जननी आदि करी हस्तिर हस्ते मराइबी हेमंते शत्रु संहारिबी जेबे से ठारू बोरिबे मालंक हस्ते प्राण देबे मंचारे बसी पिता माता देखिबे पुत्रंकर हत्या तुम्भे सकले देखुथिब मोहर शत्रु नाश जीव हेमंते बोली भोज साई राजांकु मंचारे बसाई बाजई वीर तुर बाद्य के कहु कंसर संपद चाणुर मुष्टिकर मेले सल तो सल चारि माली एहंक तुले सते माल अणाई बही भोज पाल तुम्भर बले मो भरस आज मो पुराई आशा नंद यशोदांकु अणाई गोरस भंडारे थुआई मंचारे नहीं बसाइला समर देखिब बोइला वसुदेवर पुत्र दुई घरे लुचाई थिल नहीं वसुदेवर मित्र पनु तुम्भर दोष नाही तेणु बंधुर हित कल जेबे तांक मरण देख एबे नंद को मंचारे बसाई बोलई पात्र मंत्री चाही तुम्बे हो थिब मोर पाखे मंचारे बसी देख सुखे आपने मंचारे बसिला दूतंकु जाओ रे बोइला बेगरे जाओ मधुवन राम कृष्ण को धरि आण कंसर आज्ञा घेनी श्री दूते मिलिले धात्रिकारे बोलई दास जगन्नाथ भेटिले राम गोपीनाथ गोविंद 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 पदुगाळुछि मकरंद श्री राम कृष्णार चरणे सुजने चिंत अनुक्षणे गोविंद 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 पदुगाळुछि मकरंद दया सागर नरहरि विपद उधारिवे उद्धारी गोविंद 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 पदुगाळुछि मकरंद सर्वे बोल आनंदे कबार हरि हरि बोल इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे रंगसभा वर्णनं नाम पंचचत्वारिंशोऽध्यायः षट्चत्वारिंशोऽध्याय आसंता काली आमे श्रवण करिबा जेमंते राम कृष्ण बेनी कंस हस्तिर प्राण घेनी प्रवेश हेले रंग मध्य 47 ए संवाद एथरे जाना जाए आमे जे प्रकार भावरे भगवान को आमे चिंतन करिबा भगवान आमको से प्रकार भावरे मुक्ति प्रदान करिवे कंस मध्य भगवान कृष्ण को अति निकटरू से चिंता करुथिला सोईबा बसिबा उठिबा मात्र के से भगवान कृष्ण को से मन मध्य स्मरण करी कालीर अध्याय रे भगवान तांको तांकर निज लोक को प्रेरण करिवे ताले थ्रु जना जाय आमे जे प्रकार में भगवान को आमे चिंता करिबा भगवान से प्रकार हमको मुक्ति प्रदान करिवे बोल आनंदे कबार हरि बोल।